donc min fa ɲɛna aw y'a kɔrɔsɔ o nabi Ibrahima ka diinɛ nabi Ibrahima yɛrɛ ye mun ye a n'a bɛ cogo di a b'o o verset dɔw filɛ an bɛ taa n'o ye tan ni fanga ye fɔlɔ. Et quant à ceux qui ont crié et fait de bonnes œuvres, nous les ferons entrer bientôt au jardin sous lequel coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Promesse d'Allah en vérité et qui est plus véridique qu'Allah en parole. Ceci ne dépend ni de vos désirs ni des désirs des gens du livre. Quiconque fait un mal sera rétribué pour cela et ne trouvera en sa faveur hors d'Allah ni allié ni secoureur. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyants, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Sourate les femmes, 4e chapitre, versets 122 à 124. Merci. Tani do yin millata Ibrahima nabi Ibrahima ka diinɛ o ye cogo min ye suratu Bakara tu kɔnɔ hayan kɛmɛ ani bi saba. Iba ta hayan kɛmɛ ni bi saba wa man yargab an mi hayan kɛmɛ ni mugan kɔnɔntɔn wa man yargab an millata Ibrahima donc aw ka lɔ ko diinɛ ninnu bɛɛ ye nabi Ibrahima ta de ye Ala y'a fɔ a ye cogo min na aw kana fɔ ko a bɛ diinɛ bɔ nabi Ibrahima taara yala a ka karamɔgɔ ka nalimaya kɔ kojugu fɛ n'o ko kɛmɛ ni mugan kɔnɔntɔn n'o ko bɛ kuma aw fɛ aw ka karamɔgɔw ka nalimaya fɛ n'o ko bɛ kuma nabi Ibrahima ka diinɛ o kɔrɔla nabi Ibrahima ka taabolo kɔrɔla Musa ta kɔrɔla nabi Isa ka taabolo kɔrɔla n'an ka ma kuma a bɛ to k'o de fɔ mais Ala ye mun de fɔ mɔgɔ min b'o kuma in fɔ Ala ye mun de fɔ a tigiw ye mɔgɔ minnu bɛ ale kuma nin fɔ nabi Ibrahima ta kɔrɔla an tɛ sɔn a donna ten a bɔra ten Ala ye mun fɔ a mɔgɔw ma ko nin wa man yargabu Ala ko mɔgɔ yargabu mɔgɔ bɛ sɔn k'i yɛrɛ sama ka bɔ an millati Ibrahima ka i yɛrɛ sama ka bɔ Ibrahima ka tagabolo ma ko a kɔrɔla ko ele tɛ sɔn nabi Ibrahima ta tagabolo kɔrɔla an tɛ sɔn a ka tugun c'est ancien a ko mɔgɔ b'i yɛrɛ sama ka bɔ nabi Ibrahima ka tagabolo ma don mɔgɔ si t'o kɛ dɛ illa man safiha nafsahu ko fo ni mɔgɔ min nalola i ni na a ko ni a y'a fɔ ko ye aw nalola yala aw ma nalola aw ni na dɛ donc an bɛ nabi Ibrahima ka sira de fɔ nka karamɔgɔ nalomaw ni k'i bɛ kuma nabi Ibrahima ka sira o ye olu kɔrɔla Ala ko Muhamadu nana ka ban ko a bɛɛ ka dabila est-ce que Muhamadu nalola wa Ala ye nin haya in fili Muhamadu ka Kurana nin kɔnɔ k'a fɔ a ye siga t'a la a ko wa man yargabu an millata Ibrahima a ko mɔgɔ bɛ sɔn k'i yɛrɛ ban k'i yɛrɛ kɛ koyinɛti nabi Ibrahima ka tagasira dɔ la o mɔgɔ tɛ yen illa man safiha nafsahu ko fo ni mɔgɔ min nalola i ni na a bɛ ten koyi e cɛ i nalimaya ka taa nalo fo i ni fana na o y'a da ye a bɛ fɔ o ma ko wɔ ale don yali nalima bɛ yen saga laga bɛ yen wɔ o de y'a da ye o ye tilafɔn ye n'i ka kuma fɔ ko wɔ a b'o de fɔ a tɛ se ka foyi fɔ tugun daji bɛ cooro cogo min na a yɛrɛ bɛ taama ten n'i nana barikatigɛra fɔ kan mɛn dɔrɔn ale de bɛ dɔn kɛrɛ ye i ka ye i tɛ jɛmɛ fɔ kan mɛn ni hali n'i taara mankan ci ka na yɛlɛma ka lɔ n'i taara n'o y'i ɲininka n'i k'i b'a ɲɛfɔ i bɛna barikatigɛra mankan mɛn gɛrɛ tugun wara ale de bɛ dɔn kɛrɛ ye a b'a la koyi an kɛ ale de ye wɔ ye aw ka karamɔgɔw bɛ wɔ de ye olu aw ka limamu wɔɔw lo a ko mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nabi Ibrahima ka tagasira kɔrɔla ko ne tɛ sɔn a la fo ni mɔgɔ min kɛra wɔɔ ye ale lo fo ni mɔgɔ min kɛra naloma ye a bɛ ten jɔn de bɛ kɛ naloma ye a fɔ an ye n'a sɔrɔla olu tɛ n'an ko ma kuma ko nabi Ibrahima ka tagabolo k'a kɔrɔla a dun y'o ye a b'a ku turu ka tɛmɛ ka boli ka taa Makan ko nabi Ibrahima de y'ale kaaba lɔ a y'a jɔ koyi nabi Ibrahima le bɛ tawafu in kɛ wa fo ka ɲɛ aw bɛ taa fɛn fɛn kan ko nabi Ibrahima le y'a kɛ fo ka ɲɛ Ala ko wa maqamu Ibrahima fihi ayatun ko nabi Ibrahima lɔ yɔrɔ yɔrɔ ko an k'an sen bila nabi Ibrahima sen nɔnɔ na an bɛ heji fɛn fɛn kan ko nabi Ibrahima le y'a kɛ fo ka ɲɛ aw lagalagatɔ ninnu na ko nabi Ibrahima ka tagasira kɔrɔla d'accord n'a ko ale ma kɔrɔ ko n'a ko nabi Ibrahima ka tagasira ma kɔrɔ donc ale kɔnna Musa ɲɛ a kɔnna Isa ɲɛ donc a tɛ se k'a fɔ an ye k'olu ta ma kɔrɔ a tɛ se k'a fɔ an ye k'olu ta kɔrɔla dɛ sabu nabi Ibrahima san hakɛ min b'a ni Musa cɛ a ka ca koyi nabi Ibrahima taara san caman de tɛmɛna Musa sɔrɔla ka na génération caman ni ma fili a mɔden 5 ou 6 de bɛ kɛ Musa ye nabi Ibrahima taa min
Isa fana bɛ ten donc n'aw kɔni sɔnna ko Nabi Burama ka tagabolo ma kɔrɔ a tɛ se ka Isa ni Musa ta fɔ anw ɲɛna n'aw bɛ ko aw kɔrɔla fana Ala ko aw bɛ nalimaw le y'a nin na wa aw minɛna sa a ye taa fɔ a ka karamɔgɔ ye k'o ka nin jaabi o ka nin miiri fɔlɔ n b'a lɔn o bɛ san kɛ na o t'a jaabi sɔrɔ k'a sɔrɔ a filɛ nin ye kɔrɔ nka o t'a lɔn n'o k'i ka taa kalan kɛ n'i taara to kalanyɔrɔ la ka to basafaka ani ka i ka karamɔgɔkɛ ka ku a tɔgɔ bɛ tigɛ misɛnw tun ye k'o ɲimi e bɛ kɛ ten nɔ. a bɛ kɛ pizɔn ye koyi. sani a ye n tɔ ye a ko mɔgɔ si tɛ i yɛrɛ kama k'a fɔ ko e bɛ bɔ Nabi Burama ka diinɛ kɔnɔ fo ni mɔgɔ min kɛra nalima ye. wala ka di. a ko i ka sabo i ka lara. istafaynahu fi dunya. a ko ne Ala yɛrɛ le ye Nabi Burama kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye k'a kɛ diinɛw fa ye diɲɛ so in kɔnɔ a tɛ lahara ka diɲɛ ɲɛmɔgɔya ta dɛ ne Ala le ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ mɛ diɲɛ so in kɔnɔ yan ko Nabi Burama le y'a bɛɛ fa ye. a bɛ sɔn o de ma. wa innahu a ko i ɲɛ bɛ Burama min na tan la min as-salihina fil akhirah a ko i bɛ ne Ala ka mɔgɔ ɲuman min ɲinina lahara n'i ma Ibrahima sɔrɔ jamakuru min jɛ ma mɔgɔ ɲuman t'o yɔrɔ la ko lahara ko ale Ala ka mɔgɔ ɲuman de b'o yɔrɔ la idh qala lahu rabbuhu aslim a ko sabu lo min na Nabi Ibrahima le kɔnɔ k'a fɔ Ala ye ko aslim a ko ne Nabi Ibrahima ye silamɛ ye silamɛya bɛ fɔra la Muhamadu ka diinɛ le tun bɛ yan ko Nabi Ibrahima le y'a fɔ Ala ye aslim ne kɛra silamɛ ye bi n ye n yɛrɛ di e Ala ma bi kala aslamtu li rabbil alamin Ala fana ko a fɔ Ala ko Nabi Ibrahima ma ko aslim i yɛrɛ di Ala ma Nabi Ibrahima fana ko aslamtu a ko ne y'i yɛrɛ di Ala ma ne kɛra silamɛ ye li rabbil alamin masa min bɛɛ dan ka diɲɛ dan ka fɛn bɛɛ dan Nabi Ibrahima ko ale kɛra silamɛ ye aw bɛ silamɛya kɔrɔ o fɛ dɔrɔn Muhamadu le nana ka na silamɛya tɔgɔ la mɔgɔw la a ye nin ye ko Nabi Ibrahima le ye silamɛya tɔgɔ in la wa a ye nin ye silamɛya Muhamadu nana sɔrɔ yen Ala ye sariyaw le di sariya dɔw le di Muhamadu ma nka k'a fɔ ko silamɛya a tɔgɔ a bɛɛ y'a mɛnna donc aw kana kɛ komi aw ka misiri seli olu ka mɔgɔw ta o taa jira n'o le k'a kɛ komi n'i ma taa olu ka ba kurukuru ninnu na ka taga seli ko i tɛ silamɛ ye ba kurukuru seli ni silamɛ baw ye silamɛ de ye aw ka ba kurukuru ninnu aw ni ba bɛɛ ka kan koyi u bɛ taa dɔrɔn musow fana bɛ kɔfɛ n'o ko Alahu akbar a taara ruku la ale ka fisa n'a bɛ taara sujud n'a bɛ taara sujud la fɔɲɔ bɛ caya biɲɛ kasa kabako don a bɛ wusulan kasa tigɛ o ye musow de fana ka teli o ye o ye ko wusulan donna o b'a la o kasa min b'olu bɛɛ la n'a bɛ taara sujud la bɛɛ bɛ taa fɔɲɔ ni fɔɲɔ nana ɲɛfɛ biɲɛ kasa tulo tɛ e ka taa don baw cɛ ma o kurukuru in na ka seli o ka fisa e ka taa seli o biɲɛ kasa in cɛ ma koyi biɲɛ kasa man di Ala ye biɲɛ kasa man di Ala ye dɛ i ma ye a ko ni muso nana jigin tuma min na biɲɛ kasa bɛ k'a kɔ o waati o k'a kana maga ale ka foyi la fo ka taa tribunal sɔrɔ o fara ka bolili dɛ o de dun hali n'a bolila a b'a mɛn so yen Allahu akbar sani wa awsa biha Ibrahima banihi a ko Nabi Ibrahima y'a denw ladi ni nin tagabolo kelen de Nabi Ibrahima y'a denw ladi ni nin a ye olu to o ka bolisa i ka minnu bolitɔ ye ten a ka joli le ka tɛmɛ minnu sigira o b'o yɛrɛ kɛ hali na kasi o bɛ kasa de b'a tigi kɔ o filara dɔ lo o bɛ a b'a kɛ hali o de tɛ se ka dɛmɛ sini a bɛna ɲininkali kɛ k'a y'a tɔ laban cogo di a bɛ ko k'a tɛ fɛ k'a mɛn a bɛ e de ko i t'a fɛ k'a mɛn a b'a kɛ ko wɛrɛ o bɛ n'a tigi y'a la ko kasa min bɛ fɔra ni tuuru b'ale yɛrɛ bi i na wuli ka bɔ de a ko wa awsa bihi Ibrahima bani a ko nin kumakan kelen nin sariya kelen Nabi Ibrahima y'a denw ladi n'a ye ko Nabi Ibrahima y'a denw ladi ni nin sariya kelen ye k'a fɔ ɲɛna ko a ye sɔn Ala ma a ye sɔn Ala ka livre ma a ye sɔn Ala ka sariya ma ko Nabi Ibrahima y'a denw ladi ni nin sariya kelen ye dɛ
nabi Ibrahima y'o kɛ k'a denw ladini ni kuma kelen ye nin sariya kelen a den jumɛn de kolo a den Isaka lo a den Ismaila lo Isaka ale fana y'a denw ladina ye n'o ye Yakuba ye nabi Yakuba fana y'a denw ladi n'o sariya kelen ye fo ka na donc diinɛ ninnu bɛɛ nin ye nabi Ibrahima a den jumɛn kolo Ismaila kolo Ismaila fana y'a denw ladina ye o fana y'a ta denw ladina ye fo ka na se rasulu ma diinɛ ni Muhammad Ibrahima t'ale koyi sanɛ wa Yakuba a ko Yakuba fana y'a denw ladi e b'a mɛnɛ ko nabi Ibrahima y'a denw ladina ye a den Ismaila ni Isaka kolo Isaka don ka den kɛra Yakuba ye ko ani Yakuba fana y'a denw ladi a ka denkɛ cɛ 12 olu a y'olu wele k'o sigi k'o fana ladi ni o kuma kelen ye ya baniya a y'a denw wele Yakuba ko ne denw inna Allaha istafa lakum dina a ko aw k'a lɔn ko Ala ye jigimafa belebele kɛ aw ye dɛ diinɛ na Ala ye aw kɛrɛkɛrɛ ni a ka masaya jigiya belebeleba dɔ ye aw fɛ bi o y'a sɔrɔ a denkɛw sigilen don 1 2 3 fo denkɛ 12 o t'a yira ko a denw bɛɛ a den ye olu dɔrɔn de ye dɛ denw tun b'a fɛ denw tun ka ca musomanw baara mais lomina ne bɛ kɛra o lo tilema o y'a sɔrɔ a denkɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ denkɛ 12 la nabi Yusufu tun b'ara ale bi avant dernier dɔgɔnin denkɛ ye denkɛ 12 Yusufu le tun b'o kɛ 12 sa avant ale dɔgɔnin tun bɛ yen o le b'o kɛ 12 olu denkɛ ninnu bɛ yen n'i donna a tɔgɔ bɛ di Ezra kɔnɔ i b'olu kuma sɔrɔ yen وهذه موالد يعقوب 12 نقيبا روى بين سمعون لاوي يهوذا يساكر زبولون بنيامين دان نفتالي جاد آشير يوسف olu dafari no anona kay ako Yakuba fara ya tew sigi ko ladini ni kuma kelen fala tamutunna akwa dew ma ko aw yi bama ala yi diina min kɛrɛkɛrɛ k'a di aw ma ala ka jigi ma fa ba min bɛ aw kan aw yi bama aw kana taa sa fiyewu illa wa antum muslimun fa k'a sɔrɔ aw kɛra silamɛ ye fa k'a sɔrɔ aw y'aw yɛrɛ di ni ala yi ma fa k'a sɔrɔ aw kɛra silamɛ ye donc silamɛya tɔgɔ aw kana miiri aw ka limamu bɛ taa sigi o ka biɲɛ ka taa misiri ninnu na manamana yɔrɔ ninnu bonkolon ninnu na ka sɔrɔ ka to ka na wuli ni kuma lankolon ye dɛ ale ta ye aw kana taa ye silamɛ yɛrɛ ɲɛnama tɛ taa o misiri ninnu na dɛ a fɔ olu bon ninnu kɔnɔ misiri tɛ bon kɔnɔ yen o man di silamɛ o man di limamu ye a man di jahili musow fana ye nka a bɛ fɔ ten de ala ko muso ka sigi so kɔnɔ ka seli o de bɛ kɔrɔna na nka karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛ b'a la cɔ hali y'o ɲininka o b'a fɔ ye k'a bɛ ten de ko mais ko sisan o karamɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko muso ka taa misiri la k'a sɛbɛn nɔ a tɛ yen hali sini n'i y'o ɲininka o b'a fɔ ye ko fɔlɔfɔlɔ k'a tun tɛ taa ko mais ko sisan ko diinɛ bɛ cogo min na ko tuma ko muso ni cɛw bɛɛ tɛ kelen ye diinɛ kɔnɔ o tuma na o tuma min na ala b'a dira o tuma musow tun bɛ cogo di sisan ta o bɛ cogo di o tuma musow n'olu ma fisaya sisan taw ye sisan taw tɛ se ka fisaya n'olu o tuma musow dɔw ka fisa sisan cɛw yɛrɛ ye komi an ba Mariyamu a ma fisa sisan karamɔgɔ 200 fara ɲɔgɔn kan an ba Mariyamu kelen ka fisa olu 200 ye mais muso don ala ko a ka seli so fa y'a yɛrɛ tama ale y'an ba Mariyamu ye kira muso ala k'o ka seli so a bɛ nkalon tigɛ musow ka kan ka bɔ muso bɛ taa misiri la ko n'a cɛ bɛnnara o kuma kira tun tɛ silamɛ yan a y'a yira n na ko kira ka nin muso hakɛ ninnu na k'a kelen dɔ tun bɛ yen k'a tun bɛ seli nin misiri na n'o hadisa bɛ a ye ɲama n'a ye a tɛ yen o a don nana to ka walimuso nɛgɛ ko ko t'o don janɛmɛ na ko kira ka nin muso nin a ye kuma in mɛn ka ɲɛ sini a b'a lancer a ka karamɔgɔw ma n'a sɔrɔla ko k'an wele an bɛ kuma
ko kira ka muso cɛma kira ka muso kelen dɔ n'a dalu jɔnjɔn b'o bolo ko kira ka nin muso tisi n'a ye ka kira to yen balo la kira ka nin muso tisi n'a ye a tun bɛ seli nin misiri in na yalɔ kira tun bɛ seli misiri min na o y'o fɔ kira ka musow ka famille o ka so o y'a bɛɛ fɔ hadisaw kɔnɔ mais kira ka nin muso a tun bɛ seli nin misiri in na Magan dugu kɔnɔ bɛ Medine dugu kɔnɔ n'a dɔ sɔrɔla a y'a yira n na o kuma kira tun tɛ silamɛya munna ma musow bila ka taa seli aw b'u mako b'u wari de la a ye walimusow bɔ o n'o cɛw bɛ taa don jahanama na aw kɔni kɔnɔbara fara ne kɔni tɛna na don ale nalimaya in na mɔgɔ fiyewu a bɛ fɛrɛ k'a fɔ ko n y'a ka limamu nɛni sɔnna aw ka limamu tɛ se ne la kuma tɛ aw ma hali ni y'o sara o tɛ se ne la kuma tɛ aw ma a ko aw kana sa fo k'a sɔrɔ aw kɛra silamɛ ye Tana yi. Am kuntum shuhadaa. Ako ne b'aw ɲininka o tuma walima aw bɛ seereya jɔ wa? Iza dara Yakuba al-mautu. Tumana min na saya bɛna ni Yakuba ma tumana min na. Izi kala li banihi. A y'a denw wele tuguni ka segin ka kuma u fɛ. Ma ta'buduna min ba'di. A ko ni ne Yakuba danyara sisan aw bɛna taa sira jumɛn kan dɛ? Qalu na'budu ilahika wa ilahun abaika. Denkɛ ninnu bɛɛ ko a ko baba kana sigara fiyewu i ka Ala i Ala min yira an na an bɛna ale le bato. I fa ye Ala min yɛrɛ n'o ye Isaka ye a y'o Ala min yɛrɛ n'i b'a bato la dɛ i fa ka Ala an bɛna o le bato o Isaka fana fa n'o ye Ibrahima ye o ye Ala min yɛrɛ ɲɔgɔn na fo kana se ele ma a ko an b'o le bato an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ. Ibrahima wa Ishaka. I fa Ibrahima a fɔ i fa Isaka ani mɔkɛ Ibrahima olu ka Ala o ye min yɛrɛ la an tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ an b'o Ala kelen de kɔ. Wa Ismaila. A ma ye an fa kɔrɔkɛba a fɔ i mɔkɛ kɔrɔkɛba n'o ye Ismaila ye an mɔkɛ kɔrɔkɛba n'o ye Ismaila ye olu bɛɛ ka Ala ye Ala kelen ye an ba o le bato an tɛ taa yɔrɔ si. Ilahan wahidan. O fila bɛɛ jɛna Ala kelen de la dɛ an tɛ taa yɔrɔ si. Wa nahnu lahu muslimun. Olu fana k'olu kɛra silamɛw ye. Takbir. Allahu akbar. Silamɛya tɔgɔ lara k'a sɔrɔ aw bɛ min miirila o tɛ koyi. Silamɛya tɔgɔ welela aw bɛ min miirila o tɛ. A ye de ya a bɛ dɔw yɛrɛ dɔrɔn Muhamadu nana dɔrɔn ni silamɛya o nana tɔgɔ mɔgɔw wele ko muslim o yɛrɛ jaabi n'o silamɛya kuma in ka kɛ a bɛɛ y'a mɛnna kun dɔ le nana n'a ye aw ka seli ni farida duuru in dɔrɔn tɛ silamɛya ye fɛn dɔ le aw ka seli farida duuru in dɔrɔn tɛ i m'a ye donc a bɛ ten k'ani haya ye tilka ummatun. a ko ninnu le filɛ ninnu le ye jamakulu dɔw ye qad kallat laha. a ko Muhamadu ninnu le tɛmɛna ne Ala ka sira kan ma kasabat. o ye baara min kɛ a bɛ di o ma n t'o jiyara fiyewu o kɔnɔ i ɲa. walakum ma kasabtum. ele fana bɛ yen bi n'i y'a fɔ i ka mɔgɔw ye n'a ye min kɛ n b'o fana di aw ma. siga t'ale la. wala tusaluna amma kanu ya'maluna. a ko ne tɛna aw bɛɛ tɛna taa ɲininkali kɛ fɛn na aw ye diya ye baara min kɛ dɛ. wa qalu kunu hudan. olu tɛna taa ele ɲininka ele fana tɛna taa olu ɲininka. a ko wa kalu olu mɔgɔ dɔw le sɔrɔla tuguni o waati in kɔnɔna na silamɛya in kɔnɔna na o y'a sɔrɔ Muhamadu tun ye fɔlɔ dɛ a ko dɔw sɔrɔla o cɛ ma olu ko kunu hudan ko a y'i kɛ yahudiyaw ye donc i b'a dɔn ko yahudiya créera le ko siya tɛ yala olu tun juifuw tɛ wa karamɔgɔw ti nin la u bɛ to ka ma n'a fɔra juifuw dɔrɔn olu ye yahudiya ye n'a fɔra nasara dɔrɔn olu ye chrétien ye kelen tɛ dɛ i m'a ye o tora kɔnɔna na o ka siya ye israélien de ye n'a fɔra ko yahudiya kaliti dɔ le ye fɛn dɔ le formé jɔn in de tɔgɔ lara ko yahudiya n'o tɛ siya tɛ karamɔgɔw ni lɔnni le ye karamɔgɔw jɛ n'o ko siya lo a y'a ka karamɔgɔw ye ko yahudiyaw ka jamana bɛ min o ye kelen ye n'o ko siya lo a y'o yira ko yahudiyaw ka siyakan in jumɛn ye ko k'o ka siyakan dɔ kelen fɔ a b'a filɛ a tɛ ye o ni ko yahudiyaw o bɛna ko yahudiyaw bɛ sɔrɔ Israël kalkilo i m'a ye o bɛ créer en kura ye wa o y'a sɔrɔ Israël bɛ gaban do a ko wa kalu mɔgɔ dɔ sɔrɔ olu cɛma o ko kunu hudan a ye na aw ka fara ɲɔgɔn kan aw ka kɛ yahudiyaw ye
onisia lo keleno la kalkilo akoni أو نصارى walma ayke naswara ye na فهتدوا ko n'ole kɛra ole b'a yira kwalu kandara kanya c'est-à-dire n'aw y'a yɛrɛ kɛ yahudiya ye i n'a fɔ dɔw bi yan u bɛ k'o yɛrɛ kɛ hali n'olu ye sɛrifu ye hali n'olu ye sɛrifu yahudiyaw de don olu lo koyi k'a kɛ k'olu ye sɛrifu ye k'olu b'a yira tahatadu k'olu le kandara akoni sɛrifu don o y'a créé k'a don yɛrɛ yahudiyaw don jati tubo comme o tɛ se k'a fɔ sisan k'olu yahudiyaw tɔgɔ kɔnna ka diɲɛ o tɛ se k'a fɔ k'olu yahudiya ye olu y'a la yɛrɛ k'olu ye sɛrifu ye olu yahudiya kelen ninnu don Allahu akbar sinon siyaw tɛ akoni est-ce que a bɛ faamu na naam siya tɛ dɛ kaliti dɔ lo yɛrɛbaya dɔ le donna o la o y'o yɛrɛ kɛ ten sisan n'o kobili di yahudiyaw ye an bɛna n'a fɔ ko mɔgɔw ko ko yahudiyaw ma ɲi o kosɔn o y'a détourné a bɛ changer le ka to ka na dɔn o y'a tourné sisan ko nin ye sarifuw ye yahudiyaw lo akoni rebelle o tora mɔgɔw kɔnɔ o tora diinɛ kɔnɔ o nana ye k'olu gɛrɛ ni nabi musa ra ka tɛmɛ olu gɛrɛ ni siya na olu bi nu famille kɔnɔ o tuma an n'a formé kunu hudan an n'a formé k'an ka famille kɛ yahudiya n'i y'a mɛn ko yahudiya kanda baga min kanda n'o ka tɛmɛ bɛɛ kan an n'an ka siya kɛ min kanda n'o ka tɛmɛ bɛɛ kan k'a sɔrɔ lɔnnibaga kelen de wulila siya in na ale de y'a fɔ aw tora marama na aw yɛrɛ ma kalan kɛ a tigi nana sa a ko f'a k'a fɔ ko lɔnnibaga lu a tigi to tun bɛ min kɛ lɔnni na o tɛ se ka kɛ aw fɛ yen tuguni a ka o tɔgɔ kundan ta ten a kɛra ten ko n'o kɛra tahatadu wora aw bɛna kanda aw bɛna indication sɔrɔ mɔgɔw bɛna aw ka yɔrɔ lɔn n'o o indication ye kanda bɛna sɔrɔ aw fɛ yahudiya bɔra tan donc siya tɛ jate ko a ko muhamadu a fɔ aw ɲɛna bal millata ibrahima hanifan alu bi aw b'a fɔ cogo ko aw bɛna former ko ka groupe dɔ sigi k'a tɔgɔ la yahudiya walima nasara a ko a y'o to yen ko ibrahima ka diinɛ tilenni don ka tɛmɛ nin bɛɛ kan aw bɛ fɛ k'a kɛ komi alu le ye mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye serifulakaw ye walima lɔnniso mɔgɔw a ko a y'o to yen ko ibrahima ka diinɛ tilenni don ibrahima ma kɛ yahudiya ye yahudiya mɔgɔ tɛ nasara mɔgɔ tɛ taa n'a ye وما كان إبراهيم من المشركين أكو إبراهيم كي مشركو يلتو مبايرا كو يهودي يا مشركو ما إبراهيم كاسيا بانونا مغو من دوكو بكا يهودي ما كاسيا مغو لو توكو كلي مغو أبتكو donc ton dans le formé allez ni sialo kelente ako ibrahima te mushriku ye ibrahima te fara ala kan wat mo ye ran da fa konti fla fara ala kan ala ti fo ye o nti kele ne fara ala kan me ni ti fla fara ala kan o ko le ku kele fara ka itina fla le fara kan ni afa ko ti fla fara ala kan yo ko murdu ba fe ababolo ajo ko ngurumba fa yo fara ala ka tifla nane dafa ka fara no tin kon fara o akoni yo ko ngurumba po hira ndi foi fara ala ka o be na ndi fla fara ala ka kele ma bolo ka fara ka jo tin no yo do jati mana je bare giri ko mana mo akoni o mana mo akoni o kane كلوا آمنا بالله أقوى فوجنا آمنا بالله أول لمن يراني على كلمتي وما أنزل إلينا أول لمن يراني سنية محمد بلا بكمنا كفو علىكم محمد ما أفوجنا كفو أول لمن يراني عليه وأول لمن يراني سنية سمين جيرا كان أون دراما وما أنزل إلى إبراهيم أول لمن يراني سنية سمين جيرا كان نبي إبراهيم محمد بلا بني ka manto yi de ko ka fo ko lu limanyara ni fenye femi jigira kana o ma no e qur'ana in sura me nyima be kuma kan fle ka fo e ko limanyara ni fenye femi jigira ka dina bi brahma ma wa ismaila ko lu limanyara ni fenye kuma kan min dira ismaila ma wa ishaka ko limanyara ni fenye kuma kan min dira ishaka ma muhammadu manto kuma kan fle ko ka fo ko limanyara ni nun kelengele be wa yaquba ko ka fo ko limanyara ni fenye femi dira nabi yakuba ma na ma bi karamogo do karamogo ko le ko nu simai la muhammadu fla be min fora karamogo e aka muhammadu aka karamogo ni muhammadu be sara kelina akeka ja wallahi ako femi dira yakuba matana e wala atibadi ako nunu yara ka fami be femi dira ma kitabura ala makana muhammadu ko ka mandoma ko ka fo ko liman yara na be
an sɔnna bɛɛ ma. Wama utiya Musa. A y'a fɔ ko an limaniyara ni kitabu ye. Wa maa ne se utiya Musa. Min dira nabi Musa ma n'a bɛ fɔ o ma ko la Tora. Ancien Testament. Muhamadu ko a ka mɔgɔw ma ko k'a fɔ ko limaniyara n'a ye. Aw ka karamɔgɔ bɛ nin bi. O don k'olu bɛ Muhamadu sen nɔ de la dɛ. Olu bɛ Muhamadu min sen nɔ la o ni Ala ye min ci kelen tɛ. Ala ye min ci. Ale ka kumakan filɛ yan a bɛ min fɔra. Olu bɛ min fɔ. Olu ta ye maa dɔ le ye Muhamadu dɛ. Aw kɔni Momo. A kɛra Momo ye. Wa Isa. A ko k'a ko a y'a fɔ anw limaniyara ni fɛn ye min jiginna ka di nabi Isa fana ma n'a bɛ fɔ o ma ko l'évangile. Nouveau Testament. A y'a fɔ ko anw limaniyara n'a ye. Wama utiya nabiyuna. An yɛrɛ limaniyara ni fɛn ye fɛn o fɛn dira Ala ka nabi ɲumanw ma. An n'u limaniyara n'a bɛɛ ye an ti différence don u ni ɲɔgɔn cɛ. An limaniyara n'a bɛɛ ye Ala ka nabi ɲuman bɛɛ ka kuma. Muhamadu mandenw ka kumakan filɛ k'o sɔnna a bɛɛ ma. Min rabbihim. Fɛn o fɛn bɔra Ala yɔrɔ Ala ka nabi ɲumanw na an sɔnna a bɛɛ ma. La nufarriqu bayna ahadin minhum. An n'u ye Muhamadu mandenw de ye. La nufarriqu bayna ahadin minhum. An ti danbe bila ninnu si ni ɲɔgɔn cɛ. An ti différence bila o si ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛɛ kelen an bolo. Aw ka karamɔgɔ bɛ di bi. Olu ma sɔn o ye. Tawurata tigiw a y'o gɛn olu kɔrɔla a donna ta bɔrɔta Isa ka mɔgɔ a ye chrétienw bɔgɔ a y'o kunci a y'o faga a ye dɔw jeni ka ɲimi. Aw ti Muhamadu manten kumakan filɛ ko la nufarriqu bayna ahadin minhum. Allahu akbar. A ko an ti danbe don. An ti foyi différence fitinin. An t'a don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. A don yɔrɔ tɛ yen fiyewu balima kelen o. Wa nahnu lahu muslimun. Wa anw Muhamadu mantenw anw ye silamɛw fana ye ka fara o kan. A ma ban sa wa? A ka karamɔgɔ y'o surtout sinikɛnɛ ni min ka cadeau san ka taa di mɔgɔ den ma a donna ta a bɔra ta i t'i silamɛ ye. N b'a fɔ dɔrɔmɛ kelen t'i kun. O ye maa lankolon ta tiɲɛni. Aw bɛ k'a ye se bani a 24 tile walima 25 tile e ka taa a fɛ a karamɔgɔ nana e fo. 2000 bɔ ka d'a ma i b'a filɛ n'a t'a minɛ. A kɔni a bɛ kisɛ don o don. A bɛ naji. A b'a minɛ o a ka kan ka baara kɛ. A kɔni. Nka a b'a minɛ. A tɔgɔ de très civil tɛ ale maire ma de a b'a ka karamɔgɔ da jeni ye. A kɔni a ka kɛ. San o san 24 la a bɛ yala ka et puis a bɛ taa malibɔrɔ dɔw ma misiri la a tɛ d'i ma so dɛ. A bɛ taa dɔw ma misiri la o b'a bila. Hali sinikɛnɛ ta i bɛna taa sɔrɔ yen makoro tɛ dɛ wala makoro don. I bɛ taa sɔrɔ sinikɛnɛ a bɛ taa dɔw ma misiri la de o ka teli lɛriw la. O bɛ dɛ o kutugura wa o de bɛ wajulu kɛ hali juma tɛmɛna o b'a fɔ. Nka n'a lɔ sera a bɛ taa dɔw ma misiri la. A ma kɛ ko wɛrɛ ye. A kɛra ko wɛrɛ dɛ. A ko mɔgɔ ɲuman b'a fɔ de ko an ti danbe don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ninnu ka kungo wulila an ka kunkolo o ka nisɔndiya ye an ka nisɔndiya ye. Ni ninnu ta wulila an ta lo o ka nisɔndiya ye an ka nisɔndiya ye. Ciden ninnu bɛɛ bi taa. Wala nufarriqu bayna ahadin minhum. An ti faranfasiyali don. An ti différence foyi don ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɔ an kan. O ti kɛ fiyewu. Wa nahnu lahu muslimun wa anw y'an yɛrɛ di Ala ma. An y'an yɛrɛ to ninnu bolo o ye sira min fɔ an bɛ to k'a fɔ. O haya lora a haya lora o bara de ko inshallah depuis la ko ngalo en tout cas ma fratelta qui donc aura en aversion la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son homme dans la sottise, car très certainement nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà il excède du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit soumets-toi, il dit je me soumets au Seigneur de l'univers. Et c'est ce qu'Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob. Oh mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion. Ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Jacob et qu'il dit à ses fils, qu'adorez-vous après moi? Il répondit, nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Voilà une génération belle et bien révolue. À elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas comme de ce qu'il faisait.
Ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. Dites, nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac, et Jacob et les tribus, en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Sourate La Vache, 2e chapitre, versets 130 à 136. Merci. Merci. Ah, autant nous aider. Kuraba toko jena de bijinna. Abete, togodi. Ah, kuraba toko jena de bijinna. Directeur yɛrɛ b'a lɔgɔ kuraba kura le mɛni kwa ka ji min na a tɛ sɔn boyi a tɔgɔ nin kama a tɔgɔ tiɲɛ de benzine na o ko an k'a lalɔ ɛri su kɔni ma ko sa nka n'o bɛɛ y'a fɔ ko quartier min bɛ cogo min na komi an yɛrɛ b'a kalama cogo min na an bɛna lalɔ ten bɛɛ ɲuman ka se ka don so n'o tɛ an dɛ o ko yan han o ko aw o ko han an dun t'a tɔ la n'o ko an k'a lɔ ten an na a lɔ ten bɛɛ ka se ka don so ni question bɛ yen an bɛ question dɔ kɛ kɛ. Seliw ka air la comme ale nana mɛn ko an bɛ seli miti donc ale bɛ fɛ ka air jɔnjɔn sɔrɔ an ka seli air la. An n'o tɛ seli air la. Kulubali Musa. Aka aturu malo kam nene te kanya. An tɛ seli air la. An bɛ seli wagati le la. Sabu air nana sɔrɔ seli bɛ yen. Montre nana seli sɔrɔ yen. N'anu ye waati min filɛ ka to ka seli. Ni air min nana a yɛrɛ don o kɔnɔ ye ni min y'a miiri o air ye o ye tako ye. A bɛ kɛ ten. N'an ye waati filɛ ala ye waati min fɔ. An wulila ko an bɛ seli. N'ele nana an n'o filɛ an bɛ seli la o. K'i nɔnkɔn kɛ ten k'i ka montre filɛ o. Ka taa nkalon tigɛ ko an n'u bɛ seli la o air nin la e le tora o fɔ e dun ma n'o ɲininka. An bɛ seli waati de la ni air min n'i yɛrɛ don a kɔnɔ. N'ele min y'a miiri o air ye a bɛ kɛ o ye. A bɛ kɛ waati tɔgɔ seli ye. N'o tɛ seli bɛ yen tuma min na o y'a sɔrɔ montre tɛ yen. A t'o si o. Montre dilanna waati jumɛn. Ala ko inna salata kanati ala almu'minina kitaban mawquta. Allahu akbar. Subhanallah. Ako seli min filɛ ten ko seli tugu mu'minu fɛ Muhamadu ka kɔn yanele yɛrɛ ka na k'a tun wajibiyanin bɔ o kan fana a n'a wagati a m'a fɔ a n'a heure dɛ a ko wagati de bɛ filɛ tile de la. O kosɔn bamananw y'a filɛ premier n'olu nana i sɔrɔ o t'a fɔ ani sɔgɔma ani tile dɛ n'olu nana i sɔrɔ o b'a fɔ ko ani yantuma ninnu sigilen o b'a fɔ an y'a mɛn da a bɛ ban o de tun ye fori ye nka sisan an nana ani sɔgɔma ani tile ani su ani wula n ko i yɛrɛ nun wula ko fana mɔgɔ wɛrɛ wa ne le kɔni an wula nin et puis an suuru fana ne le e ɲɛ bi mɔgɔ a bɛ sɔrɔ ko a suuru ne tɛ nin suura ne le yɛrɛ suura i suura mais o tɛ dɛ donc anw bɛ seli wagati de la ni heure nana don a kɔnɔ e y'a miiri k'a kɛ heure dɔ ye o ye e ta ye nka anw bɛ seli waati de la a ye seli waati ninnu bɔ k'a di yan n k'a fɔ o ye kelen kelen ni e tigi nana miiri ka taa don heure min kɔnɔ o bɛ e ma. Wa aqimu salata. Ayi sɔrɔ malo ka mɛnni kɛ yan. Ala ko ma suratul Hud kɔnɔ a hayan. Kɛmɛ ani tan ni saba. D'accord. Donc ala ko ma Qur'an kɔnɔ ko wa aqimu salata. A ko Muhamadu ma ko seli jɔ yalo n y'a mɛn karamɔgɔ dara an bɛ se ko a bɛ seli farida dugu kɛra. Dɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ a b'o yanni o y'i kangari la a tigi ye ko an yɛrɛ bɛ seli farida duuru ni kɛra k'ale ma sɛbɛn k'ale ye seli farida fila ou bien saba le ye kɔrɔnan kɔnɔ k'ale ma a tɔ ye an dogo ko an t'a hadisa fɛ
o ye ne ɲininka ko hali ne y'a fɔ aw ye a tɛna se k'a fɔ koyi n bɛ se ka min fɔ pour que k'an ka dimi ban o a y'a fɔ a tigi ye k'a ye min kalan a y'a y'a kɔnɔ k'o tɛ kɔrɔna ye sabu depuis a bɛ yen a ma kɔrɔna kalan a ye n'o tɛ seli dafara a waati dafara ale yɛrɛ tɛ kɔrɔna dɔn wa o ye kuma nin don a da la le ka n'a fɔ sinon mɔgɔ min kɔni ye kɔrɔna kalan a tɛ sɔn k'a fɔ k'ale ye farida saba le ye ko ale ma duurunan ye fila de ye kɔrɔna ko ya ko wa aqimu salata a ko Muhamadu seli jɔ b'i kan wajibi ye tarafayyi naharin ko tarafayyi naharin tile ka nunkun fila tile nunkun fila ko seli bɛ i ye alu yɛrɛ fɛ o seli ni o seli ni waati joli waati fila lo tile nunkun kelen o ye sɔgɔma le tuma min na ni tile bɛ bɔra kura ye tile bɛ bɔra kura ye o ye nunkun kelen ye o ye fajiri le tile bɛ taa bɛn wula fɛ o de ye nunkun filanan ye donc a ko tile nunkun fila la seli bɛ jɔ a kɔnɔ seli waati fila tɛ wa mais i bɛ taa sɔrɔ nalima in y'o yɔrɔ miiri waati kelen de ye n'a fɔra ko nunkun fila o i kan k'a la ko fɛn fila kɔni don mais ne y'a ta k'a kɛ kelen ye o e ka cɛ nalimaya ye e tɛ kilo lɔn nka i tɛ bɔrɔ fa min fana lɔn n tɛ kilo da lɔn mais bɔrɔ in fara i ka kan k'o kɔni lɔn a ko tarafayyi ni nahara tile ka nunkun fila aqimu salata seli jɔ a kɔnɔ sɔgɔma ni Muhamadu wulila fajiri o ye tile nunkun fɔlɔ ye a bɛ fajiri kuma le fɔra ɲinɛ o la sura wɛrɛ bɛ don o la k'o walawala i bɛ taa sɔrɔ fajiri nɔ fila an tɛ foyi k'a kun fɛ ni min bɛ fɛ k'o leçon tɔ sɔrɔ komi question na an b'a jaabi a fɛ nɔgɔma nɔgɔ n'i b'a fɛ k'o leçon tɔ sɔrɔ an bɛna i sigi an ka gbata kɔrɔ yàrá dɔw kɔni ko misiri yɛrɛ t'o fɛ yɛrɛ i jɔra an ka gbata min na dɛ n'i ma na ye i tɛ nin lɔn sɔrɔ n'a ye wa an b'i sigi gbata kɔrɔ tile bɛ don yɔrɔ min na parce que kalanden i b'i sigi tile kɔrɔ le wɛrɛ de dɔn ka don ma ɲɛ a ko i bɛ seli tile ka nunkun fila tile bɛ bɔ waati min na o ye nunkun kelen ye o bɛ fajiri kofɔ i ye tile bɛ taa bɛn waati min na o ye nunkun kelen ye o bɛ fitiri kofɔ i ye a ko seli bɛ jɔ o kɔnɔna na a kelen kelen bɛɛ n'an donna a kɔnɔ ka don sariya kɔnɔ ka a ɲɛfɔ an bɛ taa sɔrɔ a bɛ yen wa zulafa min al-layli a ko ani morso dɔɔni tuguni ka bɔ su kɔnɔna na morso dɔɔni ka bɔ su kɔnɔna na a ye yɔrɔ in faamu ka ɲɛ dɛ a bɛ fɛ ka mun fɔ ye hali yɛrɛ fɛ seli waati joli lo sisan waati saba tere nunkun fila sɔgɔma fajiri fitiri ma don wa o ye tere nunkun filanan ye a ko n'i y'o seli ka ban ko wa su la fari wa wuli masidi lo dɛ ko i bɛ dɔɔni kɔnɔ jibi fɔlɔ min bɛ don ko ani dɔɔni ka bɔ su kɔnɔna ko i bɛ seli o fana kɔnɔ seli waati saba tɛ n'an donna o fana kɔnɔ n'an donna o kɔrɔ ni Ala ka livre ye an bɛ taa sɔrɔ o fana bɛ bɛn raka 4 ma o saafo in kɔni fitiri in fana bɛ bɛn raka 3 ma o ye fitiri ye tile nunkun filanan in kɔni sabu cidenw bɛɛ ciden kelen o kelen Ala tun ye nin seli waati kelen kelen di o dɔw bɛɛ ma o y'a kɛ da min na n'an donna k'olu ka seli waati fɛ n'Ala ko nana fɔ ko Muhamadu ka caman ni cidenw ta ye n'a ye fitiri seli o saba o n'an nana sɔrɔ exemple Isa tun bɛ seli fitiri waati dɔrɔn n'a tun b'a kɛ lɔ saba a ye Isa ladege don donc an b'a lɔ k'o de ye lɔ saba nin ye o ye lɔni o ye kalan ye seli waati saba ma fɔ ɲɛna wa tile nunkun fila o ye seli waati fila wa zulafani min al-layli ko ani morso denni min bɛna don su kɔnɔ i bɛ seli kɛ o kɔnɔna na o tɛ nafila ye dɛ o ye sagafo ye ina al-hasanati a ko mɛ seli o seli i b'i ka seli caman walima seli fitinin bɛɛ o ko i k'a lɔ ko baara ɲuman yuzhibana sayyi'ati ko ɲuman dɛ o de b'i ka kojugu yɛrɛ ɲɔnti ka bɔ yen n'i bɛ ɲuman kɛ o de b'a to i ka jurumu bɛ ban zalika zikra lil-zakirina ko nin min filɛ ne Ala y'o fɔ hakilitigiw ye pour que k'aw hakili jigin waati saba dira adamaden ma yanni a ka na a dafa waati saba dira an tun b'o de kɛ n'i wulila sɔgɔma i bɛ Ala wele ka Ala mankutu k'a jira Ala la a tile nunkun bɔra ɲɛna n b'a fɛ tile ka bin ɲɛna dɛ
tile nun kun kon bɔra ɲɛna b'a fɛ a ka bɛn ɲɛna n'a taara bɛn ɲɛna i b'a la wele ala ni ce tile kɔni bɛnna ɲɛna n tun ye min dar'i fɛ a kɛra i ɲɛna i bɛ i seli ka ban ka sigi i ka ala wele kɛ ka tila ka wuli i bɛna saafo seli na lɛyili i bɛna o saafo min seli dɛ i bɛ segin tugun wele fɛ ala n kɔni ye tile nun kun laban seli nka su dibi donna ne ɲɛna n b'a fɛ i ka dugu bɛɛ ɲɛna dɛ o ye saafo ye i bɛ ala wele fana a bɛ sɔn dugu bɛna bɛɛ ɲɛna o dira adamaden ma adamaden tora k'o kɛ ala nana mun fɔ a ye tuguni a français ka fɔlɔ accomplit la salade aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Cela est une exhortation pour ceux qui réfléchissent. Suratul Hud, verset 114. Merci. Suratul Asraïta. Accomplir la salade au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. Que faire aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Surat le voyage nocturne, verset 78. Akimi salata. Atas sampai sunnata. Sunnata man. Ala segera kana kangarna Muhammadu ya tuguni. Sele wati salati ni kwama. Ako sunnata man. Ako Muhammadu min kangarla ye. Mogo ka tagasira, mogo ka sunna nya fo e jomna ngo sunna ala ka ko tasira. Ako Muhammadu mogo ka sunna bi. Kada arsalna kabulaka min rasulina. Sunna kurate de. Ika sigina ye ko ne mogo mun cika ko enye nga jidewna. Olu ka sunna be o ka tasira be. Ele Muhammadu ti bo ara. Ebi to ole kono. Itanganiya ko nyo cika ko nya. Wala tajidu li sunnati llahi tawilan. Ako olu le ne ala ka taabolo na sunna yole. Fo ka taburu je kwitina na kuma chama soro ala ka sunna le da. Allahu akbar. Ole ko na yi. Aka sunna be ni. Ni ko ni kai ni kwa mai. Ni ko ni kai ni kwa mai. Ayo wo ya be malamana kanela. Akwa tikete de. Muhammadu mogo ka sunna filɛ mun kɔnɔ i ɲa n'o ye Dawuda nu ye n'o ye Nabi Musa nu ye n'o ye Ibrahima nu ye n'o ye Isa nu ye ko i tɛna kuma caman sɔrɔ n'u taara a bɛɛ kelen Aqimu salata. hali bɛnɛ ne kangari la ye bɛɛ ma i ka seli jɔ liduluki shamsi. liduluki shamsi ni tile jɛngɛra n'i y'a mɛn ko a daluku tile bougera fitini a tɛ miliyera tugun kwa jengera fitini kami ko kelen dɔrɔn ko ni tile jengera fitini seli jɔ dɛ ila gasaki leili. ale waati in kɔnɔ i bɛ seli jɔ fo ka taa se tile wule ma donc lasara o tɛmɛ o bɛ tan dɔ ta ni tile jengera fitini bɛɛ b'a dɔn 13h b'a sɔrɔ tile jengera dɔɔnin o b'a sɔrɔ tile ti miliyera tugun bɛɛ b'o kalama donc o de ye lasara ye mɔgɔw banna ka seli fana seli a wagati la kana to ka seli lasara wagati a kɛra komi o bɛ lasara de seli la siɲɛ fila longo lo seli fana juru o dɔ bɛ digi aw la wa o de bɛ fɔ aw ɲɛna aw tɛ se ka nin bɔ aw tɛ se k'a wuli aw bɛ dimi le ten dɔrɔn ka to k'a kɛ an bɛna kɛ bɛɛ bɛnn'a ma n'o tɛ a tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ n'a b'a fɛ hali n'an bɛ sigi a kan aw yɛrɛ ka hadisa kɔnɔna min ni kɔrɔla tɛ aw yɛrɛ ka hadisa ne b'a jɔ aw kan ne nin ye ka hadisi kunisiw filɛ a bɛ yen ka a tɔgɔ bɛ di lakidari filɛ ka samara dani filɛ Sahih Bukhari ta filɛ a bɛɛ b'a fɔ i ɲɛna ten ko ni tile jɛngɛra fitinin dɔrɔn ko o le ye lasara ye ko ni tile bɛ miliyera dɔrɔn ko o le ye seli fana ko n'a jɛngɛra fitinin dɔrɔn ko lasara bɛ se ka seli ko mɛ n'a sɔrɔ e tun ma seli fana seli ko i b'a juru sara longo la aw bɛ juru sara in la a 13h b'a sɔrɔ tile kɔni tɛ miliyera bɛɛ b'o lɔ fo 30 bɛɛ y'o fara kan longo la aw bɛ seli fana juru sara in la o kɔrɔ le ko o don ko le ko n'a jɛngɛra fitinin ko lasara le sera ko i bɛ se ka lasara seli i la gasa k'i leeli fo ni tile taara wule dɔ min na ko lasara bɛ ban o tuma a tɛ se ka seli ni tile bɛ wule na tumana min na donc longo aw le bɛ to ka n'a fɔ ala ye o anw tora kɔfɛ an bɛna juru sara o faamuno a tɛ nege bɔ wa i yɛrɛ y'a kɛ la adamaden yɛrɛ bɛ cogo di i y'a kɛ la yɛrɛ n'a ka di ala y'a t'a minɛ kuma tɛ k'a fɔ i bɛ sigi fɛn ɲɛnama yɛrɛ t'i bolo
ancien montre do be ko seko ole ba ya mu sen ne be ma yar ti yira tuguni Allah ibu to to wan no ancien juru jambe da bam ne o ta blande o wa o montre yoro blande kana a keti kaye ko selfana yɛrɛ sera selfana o monturra ko ne ati selfana tɔgɔ yira na monturra ati koyi ha ko selfana yɛrɛ ma se ban naam et puis nalama ya o be sigi yala coronavirus o to ka misir datu waati min na a diyara mɔgɔ caman ye o mɔgɔ caman bɔra seli la o waati dɛ ko ne te seli wele kan bɛ o a tigi bi sigi a bi sigi ten ko ma lajɛ ne ka fɔlɔ tellement que o ma misiri wele ale fana tɛ seli kaye nalimaya kafiriya le do n'o tɛ kunu o y'i wele kuna sini o y'i wele ni ne yɛrɛ lara ko a ka di yɛrɛ le i b'a kɛra o a ma se n'i wele bi do normalement ni a misiri kura kɔni lora quartier la a bɛ se ka to ka misiri wele kalo kelen a part ça a man kan ka misiri wele dugu kɛ n'a ka di min ye i bɛ na mais fan kelen wele le i bɛ na baraji bɛ min baraji t'a la koyi ala ko ya muhamadu a ko a kɛ min sɔla ta n b'a fɛ i ka seli jɔ tuguni tile nunkun fila tɛmɛnen kɔ dibiteni tɛmɛnen kɔ n b'a fɛ i ka seli jɔ tuguni le kulke shamsi ni tile bougera fitinin ka jɛngɛ illa gasaki leili fo ni tile taara wulen tuma min na o fulancɛ bɛ seli jɔ o ye lasara ye wa qur'anul fajr a ko nka i k'a lɔn fajiri ka kalanfɛn ye mun ye o ye kuranɛ de ye siga t'a la fajiri ka kalanfɛn kuranɛ de ye puisque ala ko i ma ko tanazalul malaikatu warruhu fiha ko mɛlɛkɛ yɛrɛ tora ka jigin ni kuranɛ ye kuranɛ jigilon ala ka nin sanu b'a kɔnɔ o tora ka jigin n'a ye salamun hiya hatta matla'il fajri n'o jiginna ni min ye o b'a kalan n'o jiginna ni min ye o b'a kalan